जो दोषी है सब कुछ बहुत कुछ बोलता है। अरे वो तो क्रिमिनल है इसके इसमें हम और क्या रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। क्या क्या सजा चाहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट चाहते हैं। सबको संजय रॉय ने ऐसा बोला है कि उनको रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो कुछ कर नहीं। जो दोषी है सब कुछ बहुत कुछ बोलता है। अरे वो तो क्रिमिनल है। सोमवार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सजा उसका कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। कोर्ट आज राय घोषित किया है, संजय राय को दोषी साब्यस्त किया है और उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। और आगे जो इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है उसको सामने आएगा। संजय राय लगातार बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है। वो तो पहले दिन से यही बात बोल रहा है, लेकिन उसका पास कोई एविडेंस नहीं है वो निर्दोष है। उसका पास पूरा एविडेंस है वो दोषी है। क्या चाहते हैं आप लोग? उसका है कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहता। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। वो तो अभी कोई क्रिमिनल अभी तक नहीं बोला कि हम क्रिमिनल नहीं है, ऐसे ही है। यानी शियालदा कोर्ट की इस राय से आपको संतुष्टि है? शियालदा कोर्ट राय की संतुष्टि का जो भी उसका अंदर है सब सामने आएगा। सबको कैपिटल पनिशमेंट मिले तो अब हमको सर, संतुष्टि मिलेगी। सोमवार इसका सजा सुनाया जाएगा, क्या मांग है? सोमवार का सजा उसका कैपिटल पनिशमेंट हो यही हमको मांग। क्या आपको लगता है एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है वो जरूर है जरूर। ये तो जो डीएनए रिपोर्ट है वो आप देखिएगा और आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। যে শুনানি ছিল তার একটা রায়দান বলতে সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং সোমবার দিন তার কি সাজা হবে সেটা তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা বিচারের যে প্রথম সিঁড়ি আজকে পার করেছি এবং তিনি যাতে আমরা দ্বিতীয় সারিতে উঠতে পারি সেই ধরনের একটা জাজমেন্ট উনি দেবেন এই বিশ্বাস আমাদের ছিল এবং তিনি সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সোমবার দিন সেই জাজমেন্ট দেবেন। বিচারককে ধন্যবাদ দেওয়াটা আমার ক্ষমতা নেই। বিচারক যেভাবে আমাদের এই ব্যাপারটাকে দেখেছেন আমরা তার জন্য খুবই ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। সে এই কথাটা সঞ্জয় রায় যেদিন সাক্ষী দিয়েছিল, সঞ্জয় রায় যেদিন সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল সেদিনও বলেছিল। আজ পর্যন্ত কোনো দোষীরাই বলেনি যে আমি দোষী। এখনো অব্দি সেই মর্মে কোন রকম তথ্য দিতে পারে, সেই মর্মে কোন রকম কোনো এভিডেন্স আসেনি। সঞ্জয় রায় যেটা বলবে সেটা তো এভিডেন্সে আসবে, সেরকম কোনো এভিডেন্স এখনো অব্দি আসেনি কোর্টের কাছে। এইবার সংবাদ মাধ্যমকে বলবো আর কিছু বলতে পারছি না, এইটুকুই বলতে। হ্যাঁ না এটা বিশ্বাস করি না বলেই তো আমাদের লড়াই চলছে এবং ভবিষ্যতে যারা যারা আছে তারাও যাতে বেরোয় জজ সেদিকে আলোকপাত করেছেন আমাদের মনে হয়। একদম আমরা সঞ্জয়ের দোষী হলে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টের কোনো ব্যাপার নেই, কারণ আমার মেয়ে কোনো কিছুতেই আর ফিরে আসবে না। আমার যা গেছে সেটা আমারই গেছে। সবাই আমাদের সহযোগিতা করছে এবং বিচারটা ভালোভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করছে তার জন্য সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা আমরা চাই এবং সবাই চাইছে, সারা ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী সবাই চাইছে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা এবং যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি হবে অবশ্যই। আমরা সবাই আপাতত যে সামনে এসে সঞ্জয় রায় তার সর্বোচ্চ সাজা চাইছি। যেই ধারায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই ধারার সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে, সেই অর্থে আমরা তার চাইছি। হ্যাঁ इसमें हम और क्या रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। क्या सजा चाहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट चाहते हैं। सबको संजय रॉय ने ऐसा बोला है कि उनको रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो कुछ कर नहीं। जो दोषी है सब कुछ बहुत कुछ बोलता है। अरे वो तो क्रिमिनल है। सोमवार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सजा उसका कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। कोर्ट आज राय घोषित किया है, संजय राय को दोषी साब्यस्त किया है और उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। और आगे जो इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है उसको सामने आएगा। संजय राय लगातार बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है। वो तो पहले दिन से यही बात बोल रहा है, लेकिन उसका पास कोई एविडेंस नहीं है वो निर्दोष है। उसका पास पूरा एविडेंस है वो दोषी है। क्या चाहते हैं आप लोग? उसका है कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहता। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। वो तो अभी कोई क्रिमिनल अभी तक नहीं बोला कि हम क्रिमिनल नहीं है,
ऐसा ही है। यानी शियालदा कोर्ट की इस राय से आपको संतुष्टि है? शियालदा कोर्ट राय की संतुष्टि का जो भी उसका अंदर है सब सामने आएगा, सबको कैपिटल पनिशमेंट मिले तो हमको सर, संतुष्टि मिलेगी। सोमवार इसका सजा सुनाया जाएगा, क्या मांग है? सोमवार का सजा सोमवार। उसका कैपिटल पनिशमेंट हो, यही हमको मांग आपको लगता है एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। वो जरूर है, जरूर। ये तो जो डीएनए रिपोर्ट है वो आप देखिएगा और आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। যে শুনানি চলছিল তার একটা রায়দান বলতে সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং সোমবার দিন তার কি সাজা হবে সেটা তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা বিচারের যে প্রথম সিঁড়ি আজকে পার করেছি এবং তিনি যাতে আমাদের দ্বিতীয় সারিতে উঠতে পারি সেই ধরনের একটা জাজমেন্ট উনি দেবেন এই বিশ্বাস আমাদের ছিল এবং তিনি সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সোমবার দিন সেই জাজমেন্ট দেবেন। বিচারককে ধন্যবাদ দেওয়াটা আমার ক্ষমতা নেই। বিচারক যেভাবে আমাদের এই ব্যাপারটাকে দেখেছেন আমরা তার জন্য খুবই ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। সে এই কথাটা সঞ্জয় রায় যেদিন সাক্ষী দিয়েছিল, সঞ্জয় রায় যেদিন সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল সেদিনও বলেছিল। আজ পর্যন্ত কোনো দোষীরাই বলেনি যে আমি দোষী। এখনো অব্দি সেই মর্মে কোন রকম তথ্য দিতে পারে সেই মর্মে কোনো রকম কোনো এভিডেন্স আসেনি। সঞ্জয় রায় যেটা বলবে সেটা তো এভিডেন্সে আসবে, সেরকম কোনো এভিডেন্স এখনো অব্দি আসেনি কোর্টের কাছে। এইবার সংবাদ মাধ্যমকে বলবো, আর কিছু বলতে পারছি না, এইটুকু বলতে আপনি কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ না, এটা বিশ্বাস করি না বলেই তো আমাদের লড়াই চলছে এবং ভবিষ্যতে যারা যারা আছে তারাও যাতে বেরোয়, জজ সেদিকে আলোকপাত করেছেন আমাদের মনে হয়। একদম আপনি রায়টা সন্তুষ্ট? আমরা সঞ্জয়ের দোষী হলে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টের কোনো ব্যাপার নেই, কারণ আমার মেয়ে কোনো কিছুতেই আর ফিরে আসবে না। আমার যা গেছে সেটা আমারই গেছে। সবাই আমাদের সহযোগিতা করছে এবং বিচারটা ভালোভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করছে তার জন্য সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ, সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা আমরা চাই এবং সবাই চাইছে, সারা ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী সবাই চাইছে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা এবং যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি হবে অবশ্যই। আমরা সবাই আপাতত যে সামনে এসে সঞ্জয় রায় তার সর্বোচ্চ সাজা চাইছি। যেই ধারায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই ধারা সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে, সেই অর্থে আমরা তার চাইছি। कोर्ट आज राय घोषित किया है, संजय राय को दोषी साब्यस्त किया है और उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और आगे जो इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है उसको सामने आएगा। संजय राय लगातार बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है। वो तो पहले दिन से ही यही बात बोल रहा है, लेकिन उसका पास कोई एविडेंस नहीं है वो निर्दोष है। उसका पास पूरा एविडेंस है वो दोषी है।